मेरा लॉन्ग फिंग जेब्रा है। এই গাইস দেখতে পাচ্ছ লং ফিং জেব্রা দেখতে পাচ্ছ, একদম পানির নিচে করতে হবে, সেই ভালো করে করতে হবে। দেখেন গাইস ওয়ালাইকুম तेरे लिए दुनिया बुलाई कैसे तेरे लिए दुनिया बुलाई कैसे तेरे लिए लिखुद है नहीं तस्वीर पिटे जुला। हाँ हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। देखते बच्चों ब्रेकिंग माय न्यूज। मेरा कपी टैंक्स मेरा ब्रीडिंग टैंक्स सबर का नया देखें गाइस खूब सुंदर করে আমি এমন একটা দিয়ে রাখছি। এখানে দেখতে পাচ্ছ গাইস এস 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 শ্যাও শ্যাও শ্যাও